अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड ए मलिक। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सदर कैंट के एरिए में, जहां पे तंजीम ताजरान रावलपिंडी कैंट रजिस्टर्ड का यहाँ पे क्योंकि 6 सितंबर का मौका है, इजलास भी हो रहा है और यहाँ पे केक कटिंग भी की जाएगी। जाहिद बख्तावरी साहब की ज़ेर सदारत उनकी जो तंजीम के ओहदेदारान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम बारी बारी 6 सितंबर के हवाले से उनसे बात भी करेंगे और उसके बाद फिर आपको केक कटने के मनाजिर भी दिखाएंगे जो 6 सितंबर के हवाले से यहाँ पे अरेंज किया गया। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब अली, यहाँ पर आते हैं। जनाब, आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, जाहिद बख्तावरी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, तो क्या कहते हैं 6 सितंबर के हवाले से? जी, मेरा नाम राव इरफान है और मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान कंटोनमेंट बोर्ड रजिस्टर का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदा कौमों की एक शनाख्त होती है कि वो अपने इस तरह के दिन को कभी फरामोश नहीं करते। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन भी है, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के नाते इस दिन को भी उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदा कौमें हमेशा अपने शहीदों को, अपनी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करते। तो बाकी जाहिद साहब का ये एक इनिशिएटिव हर साल करते हैं। जाहिद साहब हर साल ये इनिशिएटिव लेते हैं केक कटिंग सेरेमनी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद साहब का ये शेवा रहा है कि हमेशा 14 अगस्त का दिन हुआ, 11 से ये 6 सितंबर हुआ, इस तरह के कोई इवेंट जो है वो जाने नहीं देते और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं और उसमें भरपूर शिरकत करते हैं। इस मौके पर आप तमाम ओहदेदारान भी भरपूर तरीके से मौजूद होते हैं, ज़बरदस्त तरीके। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कहीं और जगह भी हमने जाना है। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें जाहिद साहब, शेख अनायतुल्लाह साहब जो हमारे पैटर्न चीफ हैं वो भी बैठे हुए हैं, बाकी हमारे ओहदेदारान भाटिया साहब, खान साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी तंजीम के बाकी साथी जो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं इस आज जो अभी जो थोड़ी देर में केक भी कटेगा वो मनाजिर तो हम नाज़रीन को दिखाएंगे, आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आप लोग आए हमारे पास। तो ये तो हमारे लिए एक ख़ास दिन होता है जी। इंशाल्लाह ये हर पाकिस्तानियों को जो है ना एक को मनाना चाहिए, लेकिन बीच में एक मसला ये आ गया कि आज उसमें 12 रबीउल अव्वल का भी दिन है, तो ये हमारे थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ गई इसमें, तो वरना हमारे यहाँ पे उसके बाद तो वहीं जाएंगे ना, लेकिन सुबह सुबह केक कटिंग भी यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा केक कटिंग को दोनों अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होता है, लेकिन लोग मसरूफ़ है साथी हमारे, तो इस वजह से हम मुख्तसर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह हर साल हम ये मनाते रहेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया करते हैं आज की तकरीब के वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान रजिस्टर्ड कैंट के सदर जाहिद बख्तावरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो इस तरह के इवेंट वो मुनक़्क़द करते रहते हैं। आज का दिन हमारे लिए एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। 1965 6 सितंबर जब हमने दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया, पाक अफवाज ने और पूरी कौम ने जो दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया, ये हमारे लिए एक बहुत ज़िंदा मिसाल है। और ये आज की तकरीब रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आने वाली नस्लों को ये अवेयरनेस देना कि जब तक हम इत्तेहाद इत्तेफाक से रहेंगे इंशाअल्लाह दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया आपने। और अब ज़रा आएंगे जनाब आपकी तरफ, आप क्या आज के दिन के हवाले से भी और आज की तकरीब के हवाले? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक भाटिया हूँ जी, चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान कैंटोनमेंट रजिस्टर रावलपिंडी का। ठीक है। ये 1965 की जो जंग में जो हमारे फ़ौजी भाइयों ने जो हमारे मुल्क का दफ़ा किया है वो नाकाबिले फ़रोमोश है। अददी लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क था हिंदुस्तान, हमारी तादाद बहुत कम था, क्या है और अभी भी तंग करता रहता है पाकिस्तान। तो अददी लिहाज से, फ़ौजी एतबार से वो बहुत बड़ा मुल्क था, उसको बहुत गरूर था अपने उस चीज़ के ऊपर। लेकिन हमारी फ़ौजी क़यादत ने जो उस वक़्त 1965 में जो हमारे मुल्क का दफ़ा किया वो नाकाबिले फ़रामोश है। और ठीक कुछ 60 साल बाद यही सूरत हाल अब पेश आई। अब भी यही सूरत हाल थी, बहुत बड़ी ताकत थी अपनी तरफ से, लेकिन हमारे फ़ौजी जवानों ने ऐसा जवाब उसको दिया, 2-3 घंटे की लड़ाई ने पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया।
تو اب جو ملک پہلے پاکستان کو نچلی سطح کا کنٹری کہلاتے تھے اب وہ سارے برابری کی سطح پر آ گئے ہیں. بلکہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو زیادہ بہتر قرار دیا جائے اور اسکلس کو خاص طور پہ ہمارے آرمی کی. جب یہ رافیل گرا تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر آ گئی تھی, تو وہ میڈیا میں بھی سارے لوگ ہمارے وزیر دفاع سے بھی پوچھتے رہے کہ آپ نے کیسے گرایا ہے. تو یہ ابھی تک یہ معمہ ابھی تک انہوں نے چھپا کے ہماری فوج نے رکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے گرے ہیں. یہ رافیل کا گرنا, پوری دنیا, پورے مغرب کا گرنا, یہ ہل گئے ہیں سارے ایک دفعہ. ہل گئے ہیں پوری شکریہ, تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم تاجران کینٹ راولپنڈی رجسٹرڈ کے سرپرست اعلیٰ شیخ عنایت صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی. تو شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ یہ ارینجمنٹس بھی بڑے زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے کیے ہیں اور تھوڑی دیر میں کیک بھی کٹنے والا ہے, لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن مجھے بالکل یاد ہے, ازبر یاد ہے. میں اس دن لاہور میں تھا اور میری عمر شاید اس وقت ہوگی کوئی 10-12 سال, اور ایک بہت بڑا مطلب ہے دشمن کا جو حملہ تھا. بہت فیلنگس ذرا کیا تھی لوگوں کی وہ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جذبات تو بہت تھے ماشاء اللہ لوگوں میں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جو تھے نا بالکل جب اوپر جہاز ہوتا تھا اور لوگ نیچے زمین پہ کھڑے ہوئے اس کو طالب جا کے خوش آمدید کہتے تھے جہاز کو, اور ایسا مطلب جذبہ قوم کا میں نے نہیں دیکھا. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایوب خان کی اسپیچ ہو رہی تھی, پھر ماشاء ایوب خان تھے اس زمانے میں, ان کی اسپیچ ہو رہی تھی اور لوگ سامنے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے, BRB پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پر حملہ کیا تھا انڈین فورسز نے. اور ان کا تو یہ تھا کہ جی ہم جا کے چائے, صبح کی چائے جم خانہ لاہور میں پئیں گے. مگر کمال ہوگی جی, عزیز بھٹی شہید, میجر عزیز بھٹی شہید, جنہوں نے دشمن کو روکا وہاں پہ BRB نہر پہ. BRB نہر پہ اکیلا بندہ OP کی پوزیشن پہ تھا اور اس نے روکا. انفینٹری کا بندہ تھا مگر OP کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا اور نیچے سے وہ چلا جاتا تھا. اسی طرح کافی لاشیں آگے BRB میں گری ان ہندوؤں کی وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر چونڈا بارڈر, پھر آپ چلے جائیں جناب, ہم لوگ تو انڈیا کے اندر پہنچ گئے تھے جی. کاموں کی منو بھائی سب جو تھا مطلب ہمارے قبضے میں تھی چیزیں, بٹ وہ جنگ رہی ہے تقریباً 15 دن, اور اس کے بعد مطلب مسئلے حل ہو گئے, سلسلے ہو گئے, تاشکند معاہدہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. مورال اس کے بعد کتنا بلند تھا قوم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ہمیں ہر جگہ سے ایڈ آئی. کہاں سے؟ ایران کی مطلب ہے پیرا فورسز آئی جو نرسنگ کی تھیں, ایران, ٹرکی, اور یہاں پر ان کو اتنا خوش آمدید کیا جاتا تھا پاکستان میں کہ انتہا کوئی نہیں ہے. اور اتنا مرال آئی تھا لوگوں کا, اتنا مرال آئی تھا کہ یہ مطلب سولینز جو تھے وہ بالکل سڑکوں پہ اور پہنچ گئے تھے بارڈرز کے سارے. سیالکوٹ بارڈر اوپن تھا, ادھر سے یہ مطلب لاہور کا بارڈر اوپن تھا, آگے راجستھان کا بارڈر اوپن تھا, سارے بارڈر اوپن تھے, بٹ ہماری قوم سب سے آگے تھی وہاں پہ جی. اور اس طرح ہمارے دشمن کا جو تھا نا مطلب غرور اور یہ تکبر چیزیں سب میٹ ہو گئی تھی. بہت شکریہ شیخ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, اور سب سے اہم بات آپ نے جو بتائی پاکستانی قوم کا اس وقت کا مورال, اس کو ڈسکس کیا. ناظرین اس وقت ہم اب آ چکے ہیں جناب علی جو صدر ہیں تنظیم تاجران کے زاہد بختاوری صاحب. زاہد بختاوری صاحب کے بارے میں ابھی آپ جب ہم بات کر رہے تھے تنظیم کے دیگر عہدیداران, تو انہوں نے بتایا کہ ہر سال جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں اس طرح کے پروگرامز جس میں جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے, اور پھر جو ہے کہ جب جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ بڑی محبت جاگتی ہے وطن کے حوالے سے بھی, اور وہ پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے دن بھی منا رہے ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے ان کے کچھ جذبات جو ہے وہ ظاہر بات الفاظ کا روپ دھار کر جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. اچھا ایک تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ اتنا ارینجمنٹ کرتے ہیں آپ, کیک کٹنگ بھی ہوتی ہے, سب کو اکٹھا بھی کرتے ہیں, تو کیا جذبہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو اہم اور قومی دن ہوتے ہیں نا, وہ جو پوری قوم ہوتی ہے اس کے لیے ایک ورثہ کی حیثیت رکھتی ہے. زندہ قوموں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن جو ہیں اپنے ہیروز کے دن ہیں
जैसे कि 14 अगस्त है, पाकिस्तान बना, 23 मार्च है, पाकिस्तान बनने की एक अर्दात पेश हुई, 6 सितंबर है, इससे पहले अभी ऑपरेशन बयानुल मरसूस जो हुआ, मार्का हक हुआ। तो इस तरह की जो कामयाबी होती हैं इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके जो हीरोज़ हैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और जो शुहदा हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी और उनके ख़ानदानों को भी खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। ये उनका भी हक़ है और कौम की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने हीरोज़ को याद रखे और अपने कौमी दिन को ऐसे तरीके से जोश के साथ, जज्बे के साथ मनाए। अच्छा, क्या समझते हैं जिस वक्त आप केक कटिंग कर रहे होते हैं, हम पिछले आपके 14 अगस्त के प्रोग्राम में भी देख रहे थे कि वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा थी और केक कटिंग तब भी हुई और अब भी केक काटा जा रहा है। वैसे तो केक को मोहब्बत की रवायात ईद पर भी हम काटते हैं और उन तमाम मौके पर जो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उसमें केक कटिंग करते हैं, लेकिन जब कटिंग हो रही होती है लोगों के चेहरों पर जो खुशी होती है और जो जज्बात होते हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? मलिक साहब, जो केक है ना, ये हमारी एक रवायत है और दुनिया की भी रवायत है कि एक तो केक जो कटिंग है वो आम तौर पर जो है खुशी के मौका पर काटा जाता है। फिर ये जो त्यौहार होते हैं, जैसे कि किसी की बर्थडे है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, या कोई आपके कौमी दिन है, तो उस पे उसको काट के सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दुनिया में एक मरवजा तरीक़ाकार है खुशी का इज़हार करने के लिए, और तमाम अहबाब जो होते हैं या पूरी जो कम्युनिटी होती है वो बैठती है, केक को काटा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, हाथों में हाथ डाले जाते हैं, एक दूसरे को केक खिलाया जाता है। तो इससे एक जो इज्तिमाई मोहब्बत जो होती है वो को एक इसका वो धारा बनता है मोहब्बत का, जज्बात का, और उसके इजहार करने का तरीका है केक को काटना। जो अच्छा, तंजीम ताजरान जो है रावलपिंडी कैंट, जो आपकी तंजीम है, हमने देखा है कि इस तरह की तकरीबात सेलिब्रेट करने में सबसे आगे रहती है और सबसे ज़्यादा इवेंट्स आपके पैनल के ऊपर होते हैं। क्या कहेंगे अपनी टीम के हवाले से कि वो कितना काम करते हैं इन इवेंट्स को? क्योंकि हमने देखा है कि एक महीने में 10-10 इवेंट्स आप लोग कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी, यानी कि ज़ाहिर बात है ताजर लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, अपने कारोबार बिजनेस में से वक़्त निकाल कर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करना कोई आसान नहीं होता, तो कैसे आसान बनाया जाता? देखिए, असल में जो मलिक साहब, जो आपका जज्बा होता है ना, जो आपकी सोच होती है, जो आपकी फ़िक्र होती है, जो आपकी तरजीहात होती हैं ना, वो आपको लेके चलती हैं। देखिए, हमारा जो एक रजिस्टर्ड तंजीम है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, आपने जितनी बात की है कि हम ये तकरीबात मुनक़िद करते हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में हमारी कैंट में ये वाहिद तंजीम है जो हर मौका पर लीड करती है और हमेशा बढ़ चढ़ कर इनफरादी जो लिहाज से भी और हर लिहाज से वो पिंडी के जो, अगर आप गैर जानबदाराना आप किसी से राय लें तो हम हमेशा हर अव्वल दस्ते का जो है वो रोल अदा करते हैं। इस सारे मसले के अंदर एक अकेला ज़ैद बख्तावरी कुछ नहीं कर सकता। जो हमारी टीम है, इनकी जो एफ़र्ट होती है, ये सारा काम जो है ये वो करते हैं, मेरे शाना बशाना खड़े होते हैं, वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। देखिए, ये मुल्क है तो सब कुछ है, इसकी मुल्क की सलामियत है तो सब कुछ है, इस मुल्क की नज़रियाती सरहदें महफूज हैं तो हम भी महफूज हैं। हमने कोई भी हो, किसी शोबा में हो, चाहे आप कारोबार करें, चाहे आप सरकारी ऑफिसर हों, कुछ भी हों, लेकिन मुल्क सबसे पहले होता है। इस मुल्क की जो कारनामे हैं उनको सेलिब्रेट करना हर पाकिस्तानी का जो है वो फ़र्ज़ ऐन है। और जो शुहदा हैं, सबसे बड़े जो हीरोज़ हैं, जिनकी माँओं बहनों ने अपने बेटों की, अपने भाइयों की, अपने शौहरों की, अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ दी हैं, ये उनको याद करने का दिन है और उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बिल्कुल ठीक हो गया नाज़रीन, तंजीम ताजरान रावलपिंडी कैंट रजिस्टर्ड की तकरीब है। थोड़ी देर में हम आपको केक कटिंग के मनाजिर भी यहाँ पर दिखाएंगे और ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।
آئے دیا جلائے رکھنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، جنرل سید عاصم منیر زندہ باد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد، تاجر اتحاد زندہ باد، مرکزی تنظیم تاجران کنٹونمنٹ رجسٹرڈ زندہ باد۔ بال بکھیرے اتری برکھا، روپ لٹاتا چاند، روپ لٹاتا چاند، کیا پل بھر کو اٹھی آندھی، تارے پڑ گئے ماند، تارے پڑ گئے ماند، رات کٹھن یا دن ہو بوجھل، رات کٹھن یا دن ہو بوجھل، رات کٹھن یا دن ہو بوجھل، ہنستے گاتے چلنا ہے، ہنستے گاتے چلنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑے یاد آئے۔ لہروں لہروں اترا سورج، بستی بستی روح، بستی بستی روح، جاگ اٹھی کرنوں کی بوندیں، ناچ رہی کیا دھوپ، ناچ رہی کیا دھوپ، ناؤ بڑھا پتوار اٹھا، ناؤ بڑھا پتوار اٹھا، ناؤ بڑھا پتوار اٹھا، پھر سات سمندر مچنا ہے، سات سمندر مچنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑھے یاد ہی آئے۔ پھر کیا ہوا جو رات ہے چھائی، صبح کی ہوگی جیت، صبح کی ہوگی جیت، نیلے گگن پہ اڑتے پنچھی گائیں گے امن کے گیت، گائیں گے امن کے گیت، حق پہ ڈٹ کے چلتے رہنا، حق پہ ڈٹ کے چلتے رہنا، حق پہ ڈٹ کے چلتے رہنا، کبھی تمہیں نہ تھکنا ہے، کبھی تمہیں نہ تھکنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے، موج بڑھے یا آندھی